Tako da to možda i ne mora biti najbitnije i presudno prilikom primanja vas na fakultet u Republici Turskoj. I don't know what to say. Desetog januara ove godine počele su aplikacije za Turkije Bursali program. Traju sve do 20. februara, tako da evo imate vremena da aplicirate. Najbitnije naravno jeste vaš uspjeh u srednjoj školi, ali isto tako bitno je motivaciono pismo kojim ćete komisiju ubijeti da ste vi prava osoba za ovaj program. Dalje, program traje od 4 do 6 godina. Prije toga studirate godinu dana na jeziku, a nakon toga počinjete sa svojim fakultetom. Iskustvo u Turskoj, evo i koje ja već imam, a počeo sam studirati prije nekih mjesec dana, to jest doselio sam prije mjesec dana u Tursku, je prelijepo. Turska je razvijena zemlja u posljednjih 20 godina, tako da i vaše iskustvo ovdje, poznanstva koja ćete steći, valjat će vam za cijelog života. Stipendija iznosi otprilike oko 800 lira za bachelor studij i sasvim je dovoljna za jednog studenta. Pored toga imate besplatan dom, hranu uključenu, besplatno školovanje, zdravstveno osiguranje, kao i povratnu avionsku kartu. Tako da evo ja od sveg srca mogu preporučiti studij u Republici Turskoj. Školovanje u Republici Turskoj vam omogućava da postanete jako uspješan. Mnogi ljudi koji se vratili u svoje zemlje postali su ministri, postali su glavni inženjeri. Evo, na primjer, imamo jednog Bošnjaka koji trenutno radi u Boeingu kao glavni inženjer. Naš ambasador u Republici Turskoj je jedan od studenata programa Turkije Bursları. Tako da svakako i što se tiče vaše buduće karijere, Turkije Bursları program je preporuka. Studenti stranci imaju i neke privilegije u odnosu na državljane Republike Turske kada se radi o obrazovanju. Studenti stranci se primaju na 50 najboljih univerziteta u Republici Turskoj, tako da za vas koji planirate ovdje doći, obrazovanje je izuzetno kvalitetno. Naravno, Istanbul ima svoje čari, Istanbul je prelijep grad i većina univerziteta jeste locirana u Istanbulu, ali također u drugim gradovima u Republici Turskoj, na primjer Ankara i Izmir, imaju neke univerzitete koji su čak i bolji od univerziteta u Istanbulu. Tako da svakako je i preporuka da se ne fokusirate samo na Istanbul kada aplicirate, već da aplicirate i za univerzitete u drugim gradovima u Turskoj. Jer svi žele da dođu u Istanbul, da studiraju u Istanbulu, tako da u Istanbulu je nekad i prevelika gužva. Mnogo je studenata koji apliciraju za fakultete u Istanbulu, tako da evo preporuka je kada imate onih 10 izbora na Turkije Bursali sistemu, aplicirajte i na neke univerzitete u drugim gradovima. Mnogo je studenata iz cijelog svijeta koji žele biti studenti u Republici Turskoj. Tako da konkurencija je velika zaista, ali nije nemoguće upasti na fakultet u Republici Turskoj. Bitno je da spomenete neke stvari koje vas čine drugačijima, da to navedete u svojoj aplikaciji i vjerujem da ćete ubijediti komisiju da ste vi prava osoba za studij u Turskoj. Na primjer, ako aplicirate za IT, navedite, ne znam, da ste napisali neki program, da ste bili dio neke šire edukacije iz polja tehnologije i vjerujem da će to napraviti razliku između vas i drugih studenata. Tako možemo navesti nekih mnogo primjera. Ako aplicirate, na primjer, na ilahijat, vaša je prednost, ako ste hafiz, naravno, vi ćete biti primljeni na fakultet. Ako aplicirate na građevinu, vaša je prednost ako ste se bavili time u vaše slobodno vrijeme, ako ste pohađali neke dodatne edukacije. Za svaki fakultet, evo ja bih istakao da je to jako važno. Odvojite barem 5 dana svoga vremena kako biste napisali dobro motivaciono pismo. Posavjetujte se sa vašim profesorima, sa vašim prijateljima, sa roditeljima. Neka vam drugi preporuče šta biste mogli napisati tu, jer drugi vas poznaju možda bolje nego vi sami sebe. Mogu vam preporučiti nešto što vi ne biste spomenuli. Tako da evo, ja preporučujem da što više stvari napišete u vašem motivacionom pismu, da pokažete da ste drugačiji, da ste posebni i da ubijedite tu komisiju da vas primi na fakultet. Također, jedna od bitnijih stvari je i certifikat koji pokazuje da ste zainteresovani za Tursku. Na primjer, da ste pohađali kurs u Yunus Emre'u ili nešto tome slično. Preporuke koje možete dobiti od nekih utjecajnih ljudi su također bitne.
ali ne igra to glavnu ulogu. Ako imate dobro motivaciono pismo, to će biti, ja vjerujem, presudna stvar. Također, ukoliko imate neke hobije, bilo bi dobro kad bi taj hobi bio povezan sa onima što želite studirati, tako da i to možete navesti i trebali biste navesti u svom motivacionom pismu. Uvijek mislite na fakultet na koji želite aplicirati i u tom smislu popunite cijelu aplikaciju i ja vjerujem da će to biti sve dobro i da ćete biti jedan od studenata u Republici Turskoj. U komentarima možete napisati sve što vas zanima i evo potrudit ću se da odgovorim na svaki komentar i da vam pomognem prilikom vašeg apliciranja za Turkiye Booster program. Ako vam se svidio video, lajkajte ga, podijelite da bi što više ljudi vidjelo da su otvorene aplikacije za studij u Republici Turskoj i pretplatite se naravno na kanal za što više sadržaja iz Republike Turske. Planiram svake sedmice da snimim novi video. Evo, hvala vam na podršci i hvala vam na gledanju ovog videa.